آج ویو 360 میں واشنگٹن ڈی سی میں سخت لاک ڈاؤن کے بعد کاروبار کھلنے لگے، لیکن یہ معمول پہلے سے مختلف کیسے ہے؟ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں عسکریت پسندوں کی تدفین پر ان کے خاندان والوں کی برہمی۔ انہوں نے پہلے بتایا آپ کو بچہ 5 بجے تک دیں گے، تو ہم نے بولا ٹھیک ہے آپ خود ہی دفن کرو ہمارے بچے کو، لیکن ہمارے سامنے ہمیں بھی 2 آدمیوں کا اجازت دے دو، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں مانا۔ اور کورونا شٹ ڈاؤن کے دوران جانور گود لینے کا رجحان آخر کیوں بڑھ رہا ہے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 شو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 1 کروڑ سے زائد، جبکہ 5,02,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی آبادی اگرچہ دنیا کی کل آبادی کا صرف 4% ہے، لیکن اس وائرس کے 25% کیسز امریکہ میں ہیں۔ امریکہ کی تقریباً نصف ریاستوں میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے بعد کئی ریاستی حکومتوں نے کئی سرکاری اور پرائیویٹ کاروبار کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر بند کر دیا ہے۔ ان ریاستوں میں فلوریڈا، کیلیفورنیا، ٹیکساس بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کورونا فورس میں شامل ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے ایک بار پھر پبلک مقامات پر ماسک پہننے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ This is part of a process. یا تو ہم مسئلے کا حصہ بن سکتے ہیں یا اس کے حل کا۔ کرونا کی نئی کیسز کے تیزی سے پھیلاؤ پر اگر فوری قابو نہ پایا گیا تو ان لوگوں کو بھی اس کا خطرہ ہو سکتا ہے جو اب تک اس سے بچے ہوئے ہیں۔ ہم سب مل کر ہی اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ Vulnerable to the spread. So we need to take that into account because we are all in it together and the only way we're going to end it is by ending it together. امریکہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار جس پر حکام نے بہت حد تک انحصار کیا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں بند رہیں، مگر ملک بھر میں تقریباً 6 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ جن علاقوں میں ان بے گھر افراد کی بڑی تعداد موجود ہے وہاں حالات کیسے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایڈکسن بے گھر افراد کی طرح دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ مصیبت میں پھنسے نوبالغ بچوں کو ماہرانہ مشورے دیتے تھے، مگر ان دنوں وہ خود مشکل میں ہیں اور بے گھر ہیں۔ صرف صبح، دوپہر اور شام کے کھانے، کپڑوں اور سر پر چھت تک کی تگ و دو ہی آپ کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر کمزور کر دیتی ہے۔ اور اب کورونا وائرس کی وبا۔ سینیٹائزرز وغیرہ اور جراثیم سے پاک جگہ کا نہ ہونا چاہے کہیں بھی ہو، اس سے لوگوں میں انفیکشن کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایڈکسن امریکہ میں تقریباً 6 لاکھ بے گھر افراد میں سے ایک ہیں۔ وبا کے حالات میں یہ لوگ خصوصاً خطرے میں ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی 527 اموات میں 20 بے گھر افراد تھے۔ بے گھر افراد میں موت کا خطرہ تقریباً دگنا ہے، اسی لیے حکام کو بے گھر افراد کے لیے عارضی پناہ گاہوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑے۔ وبا شروع ہونے کے 2 ہفتے بعد ہی لوگوں کو احساس ہوا کہ پناہ گاہ کے اندر وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ان گھروں میں مجمع کو کم کرنے اور لوگوں کو زیادہ کھلی جگہوں پر منتقل کرنے پر توجہ دی گئی۔ کچھ علاقوں میں ہوٹل رومز کرائے پر لیے گئے۔ 61 سالہ میری مونتالوو قریب ہی ایک پارک میں رہتی ہیں۔ وہ غیر سرکاری تنظیموں اور گرجا گھروں سے خوراک اور ضرورت کی اشیاء لیتی ہیں، مگر نیا ماسک وہ ذرا مشکل ہے۔ اکثر اوقات دوسرے تیسرے دن ماسک دیا جاتا ہے مگر لوگ اسے گما دیتے ہیں۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے چرچ میں جاتی ہوں، میرے پاس جیب میں صابن ہوتا ہے۔ امریکہ میں بے روزگاری 14% کے قریب ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اس سال بے گھر افراد کی تعداد میں 40 سے 45% اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر بے روزگاری زیادہ عرصے تک چلتی رہی تو ہم گھروں کا کرایہ نہ دینے والوں اور بے دخل کیے جانے والوں میں اضافہ دیکھیں گے۔ ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے محکمے نے امریکہ بھر میں بے گھر افراد کے لیے $3 ارب امداد کا اعلان کیا ہے، مگر یہ عارضی ہے۔ دارالحکومت میں رہائش بہت مہنگی ہے۔ جب تک ہم روزگار کے ایسے مواقع پیدا نہیں کرتے جن سے رہائش کے اخراجات پورے ہو سکیں، بے گھری کا بحران اسی طرح رہے گا۔ میری 20 برسوں میں 8 بار بے گھر ہوئی ہیں۔ امریکہ میں بے گھر افراد کی مدد کے لیے کافی پیسہ ہے، مسئلہ صرف اس دولت کی تقسیم کا ہے۔ امیر لوگ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ویرونیکا بالدریز اگلیسیس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکہ کی کئی ریاستوں میں کاروبار کھلنے کے بعد کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر یہاں واشنگٹن ڈی سی اور اس سے متصل ریاست ورجینیا میں کئی ماہ کے سخت لاک ڈاؤن کے بعد کاروبار آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں، لیکن یہ معمول اب پہلے سے بہت مختلف ہے۔ جانتے ہیں عمران جدون سے۔ 3 مہینے کی بندش کے بعد اس ہیئر سالون میں کسٹمرز نے پھر سے آنا شروع کر دیا ہے، لیکن ان کی تعداد قدرے کم ہے۔ ہم 1 ہفتے کے لیے بہت مصروف تھے کیونکہ میرے کسٹمرز 9 ہفتوں تک ہمارے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، اور 1 ہفتے کے بعد اب بزنس بہت کم ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 50% کام ہے۔ لیکن کسٹمرز کے اس کم تعداد کے باوجود سالون میں احتیاطی تدابیر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ ہر کسٹمر کو ماسک پہننا پڑے گا، ماسک نہیں تو سروس نہیں۔ میں اور تمام ملازمین ماسک، گلوز اور فیس شیلڈ پہن رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس سے بچ سکے۔ ہم ہر روز درجہ حرارت چیک کرتے ہیں۔ ہم نے خود کو اور اپنے کسٹمرز کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مخصوص شیشہ بھی لگا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے لوگ مطمئن ہیں۔ مجھے ہیلن کے پاس آتے ہوئے تقریباً 8 یا 9 سال ہوئے ہیں۔ مجھے ہیلن پر اعتماد ہے، مجھے اس کے فیصلوں پر اعتماد ہے۔ وہ صفائی کا بہت خیال رکھتی ہے، لہٰذا مجھے یہاں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے صارفین کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد جن چھوٹے کاروباروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں ہیئر سالونز کے علاوہ ریسٹورانٹس اور کافی شاپس بھی شامل ہیں۔ آج سے 3 مہینے پہلے تک اس کافی میں چینی اور دودھ خود ملا سکتا تھا، لیکن سیلف سروسز بند ہونے کی وجہ سے میں اب یہ بنی بنائی کافی پینے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ کافی ہی نہیں، باہر کھانا کھانے کے اصول بھی بدل گئے ہیں۔ اگرچہ تمام ریسٹورانٹس میں اندر بیٹھنے کی فی الحال اجازت نہیں، لیکن ورجینیا میں قائم اس ریسٹورانٹ کے مالک کو امید ہے کہ صورتحال جلد تبدیل ہوگی۔ اگر آپ کی کیپیسٹی 100 لوگوں کی ہے تو 50 لوگ آپ اندر سوشل ڈسٹنس کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، اور بفے وغیرہ ہم لوگوں نے شروع کیا فیز 2 میں، ابھی تو لوگ آنے شروع ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب فیز 3 کھلے گا تو اس میں اور زیادہ نرمی کی جائے گی، تو لوگ اور زیادہ زور و شور سے آنا شروع ہوں گے، اور کاروبار پہلے کی طرح رواں دواں ہوں گے انشاءاللہ۔ وائرس کے پھیلنے کے ایک اور مرحلے کے خوف سے بیشتر لوگ باہر نکلتے ہوئے احتیاط برتتے ہیں۔ تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی ماسک وغیرہ پہن لیتے ہیں جب باہر جانا ہوتا ہے۔ لیکن میں کافی دیر بعد باہر نکلا ہوں، اس لیے پھر بھی میں نے سوچا باہر بیٹھ کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتا ہوں، تو پھر بھی میں نے کافی کمفرٹیبل فیل کیا۔ ریاست ورجینیا میں 1 جولائی سے کاروبار کھولنے کا تیسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، لیکن اب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کاروبار زندگی اب ایک خاص انداز میں ہی معمول پر آئے گا۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، آرلنگٹن، ورجینیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی میتوں کو ان کے لواحقین کو سونپنے کی بجائے پچھلے کچھ عرصے سے پولیس خود ان کے گھروں سے میلوں دور ایسے قبرستانوں میں خاموشی کے ساتھ دفنا رہی ہے جہاں اس سے پہلے صرف غیر ملکی یا غیر شناخت شدہ عسکریت پسندوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ مقامی انتظامیہ اس کی وجہ کورونا کی وبا کو قرار دے رہی ہے، تاہم اس سے مقامی آبادی اور عسکریت پسندوں کے خاندان والے متفق نہیں۔ تفصیلات سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ بھارتی فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کم از کم 24 اور اس سال اب تک 132 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ عہدیدار اسے امن کی بحالی کے لیے جاری کوششوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ Operations are happening. اب باقاعدگی کے ساتھ شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں۔ میدان میں موجود ہماری فورسز علاقے میں مستحکم امن کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ اس حوالے سے بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ Forces have been able to do very well on that count. ماضی میں سیکیورٹی آپریشنز میں ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی لاشیں ان کے اہل خانہ کو سونپ دی جاتی تھیں، لیکن اب نہ صرف عسکریت پسندوں بلکہ لڑائی کا نشانہ بننے والے عام شہریوں کی لاشیں بھی پولیس ان کے آبائی علاقوں سے دور ایسے قبرستانوں میں خود دفنا رہی ہے جہاں عموماً غیر ملکی یا غیر شناخت شدہ عسکریت پسندوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ تجہیز و تکفین میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت نہ کرے۔
अप्रैल के शुरू में जिला बारामूला में पाबंदी के बावजूद ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। लेकिन हलाक होने वाले अस्करियत पसंदों के अहले खाना हुकूमत के इस इकदाम से बेहद खफा हैं। हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की, इन्होंने पहले बताया आपको बच्चा 5 बजे तक देंगे, तो हमने बोला ठीक है आप खुद ही दफन करो हमारे बच्चे को, लेकिन हमारे सामने हमें भी 2 आदमियों का इजाज़त दे दो, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं माना। इन्होंने मेरे साथ कितना जुल्म किया, ऐसे और किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हो गया। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि अस्करियत पसंदों और शहरियों की लाशें उनके लवाहकीन के हवाले न करना न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी भी है। जो अब कोई शख्स मर जाए, चाहे वो मिलिटेंट है या चाहे वो सिविलियन है, उसके बाद उसकी वो जो कस्टडी है उसकी कस्टडी उसकी फैमिली की है, तो ये हम लोगों के नज़र में एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। फैमिलीज़ के साथ जो उनके लोग लवाहिकीन हैं उनके साथ ये वायलेशन है। तज्जिया कारों की नज़र में इस सूरत हाल का एक सियासी पहलू भी है। पिछले कई साल से बल्कि 90 से जितने भी मुजाहिदीन या दीगर लोग शहीद होते थे यहाँ, तो एक बड़ी तादाद में लोग उनकी तदफीन के लिए आ जाते थे और हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसमेंट सुबकी का बाइस बनता था। इन्होंने इस कोरोना वबा का फ़ायदा उठाते हुए अब लवाहिकीन को मैयतें देना बंद कर दिया। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। एक तसल्ली होती है अपने माँ बाप को। कश्मीरी खानदानों की ख्वाहिश है कि इंतज़ामिया इस पॉलिसी को जल्द बदले, जबकि तज्जिया कारों के ख्याल में ये मुमकिन है कि नई दिल्ली को इसके लिए मुस्तकबिल में आलमी सतह पर जवाबदेह बनना पड़े। ज़ुबैर अहमद डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का शुक्रिया। हुकूमती अहलकारों का, सहाफ़ियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में गुज़िश्ता माह एक स्याह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद मुल्की और गैर मुल्की सतह पर पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए, जिनमें नस्ली बुनियादों पर इंसाफ का मुतालबा भी दोहराया गया। इन मुजाहिरों के इतने बड़े पैमाने पर फैलने की वजूहात क्या हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नस्ली इंसाफ के हामी सरगर्म कारकुन कहते हैं कि अमेरिका भर में गुज़श्ता माह शुरू होने वाले मुजाहरे ना तो नए हैं और ना ही इनकी वाहिद वजह जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत है, बल्कि ये तहरीक कई बरसों की मुनज़्ज़म कोशिशों और पुलिस के हाथों होने वाली हलाकतों में मुसलसल इजाफे के बाद सामने आई है। ये सब कुछ ऐसे वक्त सामने आया जब पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। जॉर्ज फ्लॉयड की वीडियो से पहले मिनियापोलिस में फ्लांडो कास्टिल की वीडियो सामने आई और इससे कबल तमीर राइस, वॉल्टर स्कॉट और लिक्वान मैकडोनाल्ड की वीडियोस मंजरे आम पर आईं। बाज़ मुजाहिरीन इसे भी गौर से देख रहे हैं कि कोविड-19 ने कैसे इन मुजाहिरों के जारी रहने में किरदार अदा किया है। मुझे पहले ही मुनज़्ज़म तासुब से लड़ना है और साथ एक ऐसे वायरस से भी जिसकी किसी को भी समझ नहीं, और इसके साथ आप टीवी पर आए दिन इस तरह के वाक़यात देखते हैं, तो कुछ तब्दीली आनी जरूरी है। इस साल सोशल मीडिया फंड इकट्ठा करने की कोशिशें और पिटीशंस भी एहतजाजी रैलीज के हमकदम नजर आए। इस वक्त बेरोजगारी की शरह पहले से कहीं ज्यादा है। लोगों के पास वक्त है सड़कों पर निकलने के लिए। अब हमें एहसास हुआ है कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिटीशन दायर कर सकते हैं और मुजाहिरीन को पानी पिलाने के लिए रजाकारों को आमादा किया जा सकता है। हालिया हफ्तों में मुजाहिरों में शामिल सियाफाम अमरीकी समझते हैं कि उनके खिलाफ मुतासिबाना रवैया नया नहीं। मैं एक स्याह फाम खातून होते हुए इस रवैये के साथ पली बड़ी हूँ, ये सब नया नहीं। सरगर्म कारकुनों का कहना है कि इस हवाले से आगाही फैलाने में सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया है। Young people crafting hashtags, crafting messages.
रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीली के पेश नज़र नौजवान हैशटैग्स और पैगामात तरतीब दे रहे हैं और इन पैगामात के ज़रिए अवामी पॉलिसियों में तब्दीली और इस मौजू पर मुबाहिसों के आगाज़ की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे इस साल से अफवामों के लिए होने वाले इन मुजाहिरों की नोयत मुख्तलिफ है, ताहम सरगर्म कारकुनों का कहना है कि इसके पीछे सालों की कोशिशें कारफरमा हैं। Based on my 25 years of doing this work, मुल्क भर में अपने इस काम के 25 साल के तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि यह फैसला कुन मोड़ है। मैंने 5 बरस पहले ये सोचा था, जो कि गलत नहीं था। सरगर्म कारकुन समझते हैं कि हालिया तहरीक हकीकी तब्दीली लेकर आएगी। इसकी वजह से मकामी और सरकारी सतह पर पुलिस इस्लाहात की बातें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। ईशा सराय के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। राय आमा के जायज़ों से पता चलता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उम्र रसीदा अमरीकियों में अपनी हिमायत खो रहे हैं, जिन्होंने 4 साल कबल अपनी जमात रिपब्लिकन को इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार किया था। हालिया प्राइमरी पोलिंग को भी डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के लिए अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मई में व्हाइट हाउस की एक तकरीब में उम्र रसीदा अमरीकियों की मदद के लिए अपनी कोशिशों का जिक्र करते हुए सदर ट्रंप ने इंसुलिन की कीमतों में इजाफे पर बंदिश का ऐलान किया था। That's a big deal. Participating plans will cap cost at just $35 a month. रियासत एरिजोना के शहर टूसॉन के साबका डेमोक्रेटिक मेयर थॉमस वोल्गी कहते हैं कि फ्लोरिडा और एरिजोना जैसी अहम रियासतों में मुअम्मर अमरीकी वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इससे भी अहम बात यह है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद किसी भी दूसरे ग्रोह के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट डालने निकलते हैं। लिहाजा इस लिहाज से न सिर्फ आवाम की एक शरह है, बल्कि एक शिद्दत भी है जिसके साथ वो वोट डाल सकते हैं। पोल्स ने तवील अरसे से ये जाहिर किया है कि वोटर्स आमतौर पर सदर ट्रंप की मईशत के हवाले से कारकर्दगी से मुतमईन हैं, लेकिन शहरी इंतशार, नस्ली इंसाफ के सवालात और कोविड-19 की आलमी वबा ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के लिए हिमायत में इजाफा किया है। सीनियर्स में मकबूलियत के हवाले से सदर ट्रंप एक सर्वे में कुछ जबकि दीगर 2 सर्वेज में कम अज़ कम 8 पॉइंट से बाइडन से पीछे हैं। व्हाइट हाउस ने हालिया कुछ जायज़ों को गुमराहकुन करार दिया है, लेकिन एक पोलिस्टर के मुताबिक इसका एक रुझान देखा जा सकता है। वो सही सिमत में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और नवंबर तेजी से नजदीक आता जा रहा है। बहुत से सीनियर वोटर्स ने अपना फैसला कर लिया है। मैं एक ऐसा सदर चाहती हूँ जो अपने कारोबार, पैसे और इलेक्शन जीतने से ज्यादा लोगों की परवाह करता हो। लेकिन दीगर सीनियर सदर की हिमायत कर रहे हैं। मैं सदर ट्रंप के इक़दामात से 100% मुत्तफिक नहीं। उसमें शायद सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो वाहिद सियासतदान है जो अपनी मुहिम के दौरान वो जो कहते हैं उस पर अमल दरामद करते हैं। एक न्यूयॉर्कर का कहना है कि वो दयानतदारी की तलाश में हैं और साबिक नायब सदर जो बाइडन को वोट देंगे। मुझे लगता है कि वहाँ बैठे आदमी को बिल्कुल पता नहीं कि वो कर क्या रहा है, बस सुबह जो जहन में आता है कर लेते हैं। एक और सीनियर और ट्रंप की हामी का कहना है कि बाइडन इस ओहदे के अहल नहीं। वाक़तन उनमें हिम्मत नहीं है, फिर उनका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सियासतदान की हैसियत से उतने काम किए हैं जितने साल वो वहाँ रहे हैं। राय आमा के जायज़ों में जो बाइडन को औसतन 10 पॉइंट की मजमूई बरतरी हासिल है, जो कौमी सतह के जायज़ों में 50% पर है। जब कोई भी चैलेंजर 50% तक पहुंच जाता है तो उनके लिए इंतखाब हारना बहुत मुश्किल होता है, और तमाम जायज़ों से जाहिर होता है कि बाइडन अब 50% तक जा पहुंचे हैं। आने वाले महीनों में बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, और पोल्स ने 2016 के सदारती इंतखाबात में ट्रंप की हतमी कामयाबी की पेशगोई नहीं की थी। जो चीज़ तब्दील नहीं होगी वो है मुअम्मर अमरीकियों की वोट की नवंबर के इंतखाबात के नताइज के लिए अहमियत। माइक ओसुलिवन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 के तमाम शोज़ के अलावा दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। चलें, इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं। ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना,
one more time. ये अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कुछ हफ्ते पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे अमेरिका में कोरोना की वबा फैलने के बाद जानवरों को गोद लेने का रुझान बढ़ा है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के दिनों में खुद को मसरूफ रखने के लिए लोग अब पालतू जानवरों का सहारा भी लेने लगे हैं। लेकिन ये नया दोस्त कैसी नई जिम्मेदारियों के साथ आता है, ये बताएंगे हमें नजरुल इस्लाम अपनी इस रिपोर्ट में। डॉक्टर अमीन खान इन दिनों खासे मसरूफ़ रहने लगे हैं। उनके क्लिनिक में मरीजों की आमद तो बढ़ गई है, लेकिन ये कोरोना वायरस के केसेस नहीं। डॉक्टर अमीन के क्लिनिक में लाए जाने वाले कभी 4 टांगों वाले तो कभी रंग बरंगे मरीज। पहले भेड़ बकरी और ये चीज़ें अस्पताल ज़्यादा आती थी हमारे सीवेज पेशावर को। अभी जो है ना कोविड-19 की वजह से तो इन्हांस हो गए हमारे पिट्स के केसेस। अब जो है ना इन लोगों का शौक़ इस जानिब बढ़ रहा है और डॉग्स और कैट्स रूटीन ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं। साइंसी तहकीक से ये साबित हो चुका है कि पालतू जानवर इंसानों में जहनी तनाव कम करने का जरिया बनते हैं। जवाद अकबर ने हाल ही में बिल्ली पाली है और वो इस नई मसरूफियत के अच्छे असरात महसूस कर रहे हैं। अगर आप घर में रहेंगे तो टेंशन तो आपको खाता रहेगा ना, एक तो ये है। दूसरा ये कि बाहर घूमने फिरने से तो ये अच्छा है कि अपने घर में किसी चीज़ के साथ, बच्चों के साथ भी होता हूँ, बच्चे और बाकी जो, इसलिए मैंने रखा कि यार बस इसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, टेंशन भी नहीं होगा इसी वजह से। अक्सा खान भी अपनी नई मसरूफियत से काफ़ी खुश हैं। इसका नाम स्मोकी है और इसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम बहुत हंसते खेलते गुजर जाता है। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे तमाम घर वाले इसके साथ बहुत हंसते खेलते वक्त गुजारते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अमीन खान कहते हैं कि ऐसे में ध्यान बटाने के लिए घर में एक नया दोस्त लाने में कोई मजाक़ा तो नहीं, लेकिन ये मत भूलें कि जानवर पालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात इनके मैनेजमेंट की आती है। आप मैनेजमेंट में इनके खुराक का ख्याल रखेंगे, इनके एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है, जिस तरह टेम्परेचर है या इनकी फीड है, तो इनका ख्याल आप रखेंगे। जब भी आप इनको सेटिस्फाई करेंगे, इनकी प्रॉपर आप वैक्सीन करेंगे, तो तब जो है ना ये इनमें कोई ऐसी बीमारियाँ, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम इनमें नहीं आती फिर। और जानवरों से मोहब्बत करने वाले कहते हैं कि इस दोस्ती का पहला उसूल है ढेर सारा प्यार और भरपूर तवज्जो। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। तमाम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए।